वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार है ज़फ़र खान, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास है। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं पीटीआई से, उनका ताल्लुक है। अक्सर आप हमारे शो पे उन्हें देखते हैं, बहुत सख्त सवाल भी हम करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में वो जवाब भी देते हैं। इरफान उल्लाह नियाज़ी साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुश खिले खिले हुए नजर आ रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है? इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह आज हाँ। उम्मीद है हम जीतेंगे कराची में। इंशाल्लाह। जैसे कराची ने हमें मैंडेट दिया था उसको हमने अपने उसमें रखना है दोबारा कायम दायम। अच्छा, तो ये खुशी इस चीज़ की बिल्कुल है। खुशी है। हाँ, उम्मीद कितनी है? उम्मीद बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पाकिस्तान में जो इमरान खान ने जो मैं समझता हूँ लोगों को शऊर दिया है एक हकीकी आज़ादी का, कि खुद मुख्तारी का, पाकिस्तान की सालमियत का, तो जो ये बड़ा मतलब एजुकेटेड इलाका जो है वहाँ उसके मुश्तमिल इलेक्शन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पब्लिक निकलेगी और इमरान खान को वोट देगी पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये तो सीट ही अब पीटीआई की थी। अब आप तज्जिया निगार है ना, तो बस अब आप थोड़ा जी सा जी तज्जिया बिल्कुल करें इस बिल्कुल। पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। देखें, ये तो सीट सीट ही ही- पीटीआई की थी। हाँ आमिर लियाकत जी, हाँ। जो है वहाँ से उन्होंने विन किया था, और लेकिन इस वक्त जो है वो कांटेदार मुकाबला है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एमकेएम शहर में इस वक्त तो उसकी पोजीशन वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन ये है कि उस सीट के ऊपर जो है वो मोईद अनवर साहब जो एमकेएम के कैंडिडेट हैं, उनको जो है वो नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी और मौलाना भी, ये सारी पीडीएम सपोर्ट कर रही है एक तरह से। तो उसकी वजह से इम्कानात हैं कि जो है वो पीटीआई का और उनका और फारूक सत्तार साहब का और टीएलपी भी वहाँ मजबूत है, इन चार का मुकाबला है। और आप पहले से कोई बहुत वाज़ेह अंदाज में कोई बात नहीं कर सकते कि कौन निकलेगा, लेकिन असल मुकाबला शायद पीटीआई का और एमकेएम का जो है वहाँ पर होगा और फारूक सत्तार साहब के जो वोट हैं वो इसमें फैसला कुन किरदार अदा करेंगे कि किसको हराते हैं किसको जिताते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो वाकई बड़ा टक्कर का मुकाबला हो गया। पीडीएम ने तो इस दफा फिर हाथ दिखा दिए। क्या ये क्या है? हमारे कप्तान हारने वाली शख्सियत है नहीं जी। अभी भी पूरी पाकिस्तान की पार्टीज एक तरफ है, मिक्स अचार जिसको मैं कहता हूँ, लाइन किस तरह। वो कौन सा क्रश वाला? हाँ, जो जल्दी खराब हो बड़ा जाता है। खूबसूरत, हाँ, मजे का, देखने में अच्छा लेकिन लगता वो है। खराब बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ। उसमें एक भी चीज खराब हो जाए तो पूरे मिक्स अचार को सतिया तो आप मेरी नौकरी भी खराब करेंगे। तो इनका भी यही हाल है। हाँ। कोई ना कोई चीज खराबी में आती है। हाँ, तो लेकिन फिर सारे ये कि जिसने उस मिक्स अचार में डाला है वो उस बोतल को दोबारा हिला देता है कि मिक्स हो जाओ, चुप खामोश। हाँ। तो बेचारे फिर खामोश हो मतलब जाते वो जो जिसने डाला है वो बड़ा स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ। वो उनको हिलने नहीं दे रहे। हाँ। और जो चीज खराब हो भी रही है तो उसको दोबारा मिक्सअप कर देते हैं उसमें। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे कल आप देखें एक 24 घंटे के ऐलान पे इमरान खान ने कहा कि जी आपने बाहर आना है शहबाज गिल के लिए। और देखिए इस्लामाबाद में वैसे तो सारा इस्लामाबाद थोड़ा छोटा सा है, तकरीबन सारा F9 पार्क में आ गया, मतलब और फैमिलीज बच्चे, जो एक मखसूस हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पढ़ा लिखा क्राउड है वो सारा मतलब बिल्कुल तैयार बैठा होता है कि इमरान खान कोई कॉल दे और हम बाहर आए। और मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से इमरान खान बिल्कुल मुतमईन है और बगैर खौफ के वो एक बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान की आवाम को अब शऊर आ चुका है, वो आज़ाद हो चुकी है। और हम भी ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने जिस दिन कॉल दी पूरे पाकिस्तान में, तो पूरे पाकिस्तान की कॉल का असर पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों पे ऐसा जाएगा कि वो भी बाहर आ जाएंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खातिर जो बाहर बैठे वो तो हमारे लिए इतने मतलब मैं समझता हूँ कि शाइनिंग स्टार्स हैं वो, कि पाकिस्तान की ग्रोथ में मईशत में इजाफा करते हैं। लाखों डॉलर्स हर महीने पाकिस्तान में भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपने बैंकों में रखवाते हैं, यहाँ पे परचेजिंग करते हैं चीज़ों की, तो जिसकी वजह से हमारी मईशत को हमेशा कंट्रोल मिला रहता है। और वो मतलब ये लूटने कसूरने वाले जो पहले थे कुछ भी करते रहे, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए सहारा आ जाता है। और उन्हीं पाकिस्तानियों को उम्मीद आ चुकी है इमरान खान के ऊपर कि ये शख्स है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे, आज़ाद
آزاد ملک بنے گا, خود مختار ملک بنے گا, ہم اپنی مرضی سے جی سکیں گے, نہ کہ امریکہ کا ڈکٹیشن لیں گے, نہ کہ چائنا کا ڈکٹیشن لیں گے, نہ کہ سعودی عرب کا ڈکٹیشن لیں گے, کسی کا نہیں لیں گے. ہماری مرضی ہوگی, ہم جس کے ساتھ چلیں, جس کے ساتھ دوستی لگائیں, جس کے ساتھ دشمنی کریں, وہ ہمارے اختیار میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان 70-71 سالوں میں 75 سال ہو چکے ہیں ہمیں آزاد ہوئے ہوئے, لیکن ہم بیسکلی اس طرح آزاد نہیں ہوئے. ہمارے حکمران جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, امریکہ کے اس پہ چلے جاتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں. بھائی اللہ سے مدد مانگو, سپر پاور ہمارا اللہ تعالیٰ, اللہ سے مدد, اللہ بھی یقین رکھو. عمران خان نے اللہ بھی یقین رکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ, اور کہتا ہے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ پاکستان کی عوام بالکل تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشن کالز ہوں تو ہم نکلیں اور پاکستان کی خاطر عمران خان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں. تبھی تو ان کو خوف آ رہا ہے. یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے الیکشن کروانے ہیں, ہم نے ان کو ہٹائیں, دوبارہ الیکشن ایک دم سے خاموشی ہو گئی. بلدیاتی الیکشن کراچی میں یہ نہیں کرا رہے, اب پھر کہہ رہے جی بارشوں کی وجہ سے شاید ہم پھر پوسٹ پون کر دیں. تو یہ ان کے ایسے ہتھ کنڈے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں, نیب کا قانون انہوں نے ختم کر دیا, ایف آئی کو اس کا کنٹرول اس کو کمزور کر دیا, باقی معاملات میں اپنے این آر او لیے جا رہے ہیں, اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. اب سونے پہ سہاگا جو بندہ 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا, اس کی واپسی کے لیے کوئی پلان کریں کس طرح اس کو واپس لایا جائے, کہ ہم عمران خان کو پھنسا دیں گے اور پھر دونوں پہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے جی دونوں کو اب آنے دو, کیس ختم کر دو. اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں. بھائی ایک طرح ہی اس کو باہر بیٹھ کے اس کو پاکستان کا یا پاکستان کی سیاست کا یا پاکستانیوں کا ایشو تھا تو جیلوں سے کیا ڈرنا, آ جاتے. لیکن وہ نہیں آئیں گے جب تک ان کو رستے ڈر آپ نے دیکھا نہیں ہے گل صاحب کا. دیکھیں ڈر تو آپ نے میمز دیکھے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا بنتے ہیں میمز, وہ دیکھیں. اب آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی والے رندے پھیرتے وقت سوچیں گے کہ ہم پہ بھی پھیر سکتے ہیں. دیکھیں لیکن جس طرح اس سے زیادتی یہ کی گئی میمز والوں کے لیے تھوڑا سا میں ماحول کو چینج بھی کر رہی ہوں. جس طرح اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, دیکھیں ٹھیک ہے اگر اس نے کوئی بیان دیا ہے, وہ دیکھیں عدالتوں اگر نہیں دیا ہے, چلے دیا ہے, عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں نا. ایسا کیا ہو گیا کہ بھائی آپ کسی کو اس سے ملنے بھی نہ دیں, نہ اس کی فیملیز کو, نہ ان کے ہمارے لیڈرز کو جن کی وجہ سے انہوں نے عمران, اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے دی تو عمران خان کو تو ملنے دیں نا. ایک پارٹی کا سربراہ ہے, اس کو ملنے نہیں دیا, آپ نے اس کو چھپا کے رکھ دیا. کیوں ایسا, کیسا ہے, اس پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے, اس کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح عمران خان کے خلاف بیان دے دے. لیکن وہ اس نے کہا کہ میں عمران خان کا ٹائیگر ہوں, انشاءاللہ تعالی حق سچ میں کھڑا ہوں. اس بیان کی کیا حیثیت ہوگی اگر وہ اس طرح سے تھریٹ کر کے یا اس طرح سے کر کے اگر بیان ریکارڈ بھی کیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ بس وقتی طور پہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ہو گیا, عمران خان شاید عمران خان اس سے کمزور ہو جائے. لیکن عمران خان اب کمزور, وہ عمران خان اب چینج ہو چکا ہے, وہ پورا پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب اس نے کیا ڈرنا ان چیزوں سے, وہ اس کا خوف ختم کر لیا. اس نے کہا بھائی میں ساری خوف کی زنجیریں میں توڑ کے باہر نکل آیا ہوں. مقصد یہ ہے کہ وہ اس ٹائم اپنے لیے نہیں عوام کے لیے, عوام کے لیے, پاکستان کی خاطر. آپ سے بھی جواب لوں گی, آج آپ سوچ ہوں گے میں بڑا پی ٹی آئی کی فیور میں ہوں. دیکھیں 21 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک مسلسل وہ روڈوں پہ ہوں گے. جی ہر پاکستان کے بڑے شہر میں وہ جلسہ کر رہے ہیں, عوام میں جا رہے ہیں. اور دیکھیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ جلسے کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں, اس سے بڑھ کر اس کے جلسے ہوں گے. عوام اس سے بڑھ کر نکلے گی, پاکستانی عوام بھی نکلے گی نا, باہر سے تو کوئی آئے گا نہیں. تو انشاءاللہ تعالی جہاں بھی جلسہ ہوگا آپ دیکھیں گے پہلے سے ڈبل تعداد میں لوگ ہوں گے. اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد الیکشن کرایا جائے, آزاد ملک بنایا جائے. یہ مطلب جو لوگوں کا قابض ہے اس پہ, وہ جو اوپر ڈکٹیشن دیتے ہیں وہ اب ختم ہو جانے چاہیے. پاکستان کی ترقی کرنی چاہیے. 3.5 سال ہمیں ملے, 3.5 سال کا آپ دور دیکھ رہے ہیں عمران خان نے کس طرح ترقی کی. کووڈ کے دوران, کووڈ 2 سال رہا, اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کو بڑے اسٹیبلائز طریقے سے چلایا. ہماری مطلب کہتے ہیں کہ وہ جو ایکسپورٹ اتنی بڑی, لوگوں نے فیکٹریز بند کر دی. پاکستان, عمران خان نے کہا نہیں اسپاٹ لاک ڈاؤن ہوا, وہ جو لوگوں کے آرڈرز کینسل ہوئے سارے پاکستان کو ملے. 1.5-2 سال تک فیصل آباد کی انڈسٹری جو بند ہو چکی تھی وہ بھی چل پڑی الحمدللہ. اسی طرح اسی دوران کنسٹرکشن کو بھی عمران خان نے انڈسٹری کا درجہ دے دیا کہ نہیں کنسٹرکشن والے آپ کام کریں.
लाखों जो मजदूर थे छोटे लेवल के, उनको सबको मजदूरी मिली और अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। इसी तरह कार इंडस्ट्री यहाँ लगना शुरू हो गई थी, इसी तरह टायर इंडस्ट्री यहाँ लगना शुरू हो चुकी थी, इसी तरह मोबाइल इंडस्ट्री यहाँ लगना शुरू हो चुकी थी, इसी तरह 12-12 हज़ार लोगों को बगैर किसी परेशानी के ATM में जाके मिल रहे थे, इसी तरह 10-10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को मिल रही थी, इसी तरह 6-6 हज़ार रुपए छोटे घरानों को घर का खर्चा मिल रहा था, इसी तरह लंगर खाने चल रहे थे, इसी तरह एहसास प्रोग्राम चल रहा था। तो इस 3.5 साल में और क्या चाहिए? तो पाकिस्तान की आवाम तो समझ चुकी है कि 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान को इतना ऊपर ले जाया, अगर उसको पूरा टाइम मिलता तो वो क्या कर देता। ठीक है, अब आपने ये सारी चीज़ें सुनी हैं कि इतना मतलब लॉकडाउन में सारी चीज़ें हुई है, 3.5 साल में इतना कुछ हुआ है, आवाम समझ गई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए असल में आप तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए असल में तो ये था कि जो खान साहब के जो 3.5 साल थे, तो वो तो जो है वो बातों में ही गुजर गए, और जो यानी उसका रिजल्ट आना चाहिए था और जो लोगों की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई थी, और रेटिंग उनकी जो है वो यानी 0 पे आती जा रही थी। ये तो यानी किसके दिमाग की और किसके जहन की इख्तरा है कि जिसके नतीजे में खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और इन सारे लोगों की को मिलाकर एक हुकूमत इनकी बना दी गई। नतीजा ये हुआ कि वो खान साहब की जो गिरती हुई रेटिंग थी कि अगर ये 6 महीने और साल इस हुकूमत को और चलने देते तो फिर इनकी सियासत ही ख़त्म थी, और ये जो है ये पहले ही इनसे लोग मायूस थे जिनको लाकर जो है वो बिठाया गया। लेकिन क्या है कि अब खान साहब तो लाडले थे, पहली मर्तबा ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, और उसके नतीजे में जो है वो अब इनकी आजमाइश है, और उस हिसाब से जो है वो लोगों ने बहरहाल जो है वो खान साहब का बड़ा साथ दिया। और इसके बावजूद कि जैसे आप देखें ना कि मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी और इंतशार और अफरा तफरी और तरक्याती कामों का ना होना, इस मामले में पिछला दौर हो या अब का दौर हो, यानी कम व बेश जो है सूरत हाल वही की वही है। अवाम जो है उसकी तो चूड़ियाँ टाइट हो रही हैं, और ये जो है वो दोनों तरफ से जो है वो यानी ऐसी सियासत की जा रही है कि जिसका हासिल वसूल मुल्क को, कौम को, अवाम को कुछ नहीं है। देखिए ना, अब खान साहब को इस कराची ने कितनी सीटें दी थी? 14 सीटें दी थी ना। इनके अपने MNA मायूस थे, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था ना, कितने अरब रुपए यहाँ पर लगे। आज ये जो शहर खंडर बना हुआ है, तो इसके अंदर जो पीपल्स पार्टी है अगर बड़ी जिम्मेदार है तो वफाक के अंदर तो वो भी थे ना। तो यहाँ पर कौन सा नया प्रोजेक्ट, कौन सा नया मंसूबा और जो है कौन सी ऐसी कारकर्दगी दिखाई गई कि जिसकी बुनियाद पर ये तो कराची और मुल्क के अवाम जो हैं वो हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी जो है वो अगर किसी के साथ कोई ज्यादती महसूस करते हैं तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये वो वाली सूरत हाल है। और मैं तो ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त भी जो है वो एक तो बारिशें भी जो है वो रूटीन से ज़्यादा हुई, लेकिन बारिशें नहीं भी थी तो ये शहर खंडर में तब्दील हो गया था। यहाँ पर कोई अब ज़मीनी इलेक्शन आज का है, उसकी हार या जीत से यहाँ के अवाम को क्या मिलना है, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या यहाँ के हालात जो अवाम के बेहतर हो जाएंगे? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ना। सिर्फ क्या है कि देखें इस शहर के लिए जो है वो सिटी गवर्नमेंट का होना, बल्दियाती हुकूमत का होना अशद ज़रूरी है, इख्तियारात के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तब इस शहर के मसाइल हल होंगे। डैम भरे में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, पानी जो है इस वक्त तो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास है ना, हमने उसे स्टॉक करने के कोई जो है वो बनाए नहीं है, कोई इजाफा ही नहीं किया। हम बस कालाबाग डैम एक सियासत उस पर करते रहे, वो भी नहीं बना, और दूसरे जो डैम बन सकते थे उसके ऊपर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क के अंदर हो रही है, पहले से ज़्यादा बढ़ गई जो है वो। दूसरी तरफ आप देखिए कि पानी की जो शॉर्टेज है, हब डैम जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है, दूसरे जो है पानी की जो ज़खायर हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो है वो नलों से पानी नहीं आ रहा, टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। यानी क्या तमाशा है। और इसमें चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, यानी कोई उनके कान पे जू ही नहीं रिंगती। और सियासत के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद जो है वो सारा साल बस हो रहा होता है कि जो है वो बस जो है वो इसी के अंदर जो है वो टाइम ज़ाया हो रहा है। आवाम तो फिर बहुत मासूम है,
کہ وہ جو ہے وہ اس سارے چکر میں آ جاتی ہے. لیکن اس مرتبہ یہ ہے کہ چاہے آندھی آئے, طوفان آئے, بارش آئے, کاسٹنگ ریشو جو ہے وہ کم ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن اس شہر کی اشد ضرورت ہے. اگر یہاں اس شہر کی سڑکوں کو جو ہے وہ کھنڈرات سے جو ہے وہ سڑکوں میں تبدیل کرنا ہے, یہاں کوئی پانی کا باضابطہ نظام بنانا ہے, سیوریج کا نظام ٹھیک کرنا ہے, یہاں پر جو ہے وہ جو یہاں کیا حالات ہیں ان کو بہتر بنانا ہے, یہاں کی عوام کو کوئی ریلیف دینی ہے, تو اس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس حوالے سے یکسو ہونا ہوگا. ہمارے تمام اداروں کے حوالے سے یکسو ہونا ہوگا کہ چاہے جو ہے وہ 1000 ووٹ کے اوپر جو ہے پڑھیں, بارش ہو رہی ہو, لیکن یہ ہے کہ الیکشن کرائیں اس سے شاید عوام کو کچھ فائدہ ہو جائے. ورنہ یہاں پر تو یہ ہے کہ اس وقت اب لوگ جو ہے شہر کو رہنے کے قابل نہیں سمجھتے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گاڑی میں سفر کریں تو کس طرح سے جو ہے وہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹریفک جام ہے, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ذہنی جو ہے اذیت اتنی انہیں مل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, ذہنی, نفسیاتی, جسمانی بیماریوں کا. اور جو ہے وہ کسی کو یعنی جتنی بھی یہ جو پارٹیاں ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے, یہ اپنے اس میں لگے ہوئے, اپنے ذاتی جو معاملات ہیں ان کے اندر ہی الجھے ہوئے. تو عوام کی کب کون سوچے گا, یعنی آٹا کہاں پہنچ گیا ہے, روزمرہ کے استعمال کی چیزیں کہاں پہنچ گئی ہیں ملک کے اندر, مہنگائی کہاں چلی گئی ہے, بے روزگاری کہاں ہے. اس عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ چاہے پہلے والے ہوں یا اب والے ہوں, وہ جو ہے وعدے بھائی تو سب کے ہیں, دعوے تو سب کر رہے ہیں, عمل کوئی نہیں کر کے دے رہا, ریلیف کوئی نہیں دے رہا, رعایت کوئی نہیں دے رہا. لنگر خانے کھولے جائیں یا اب جو ہے وہ کوئی ان کو جو ہے وہ 26,000 اور 25,000 سیلاب زدگان کو اور بارش کے متاثرین کو پیسے بانٹے جائے. یہ تو یعنی ہمارا ملک جو ہے کیا اوپر سے نیچے تک صرف وہ ہم جو ہے وہ بھیک کے اوپر ہی گزارا کریں گے کہ یہ باہر سے بھیک مانگے. اب تو انہیں دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا. آئی ایم ایف نے بھی ساری شرائط منوا لی, ہمارا ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا گیا. آپ دیکھیں کہ چاہے وہ یہاں کا وزیر خزانہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی وزیر ہو نا, وہ پابند ہیں کہ آئی ایم ایف جو شرط عائد کرے گا, عوام کی چیخیں نکل جائیں, یہ کہہ رہے ہوتے نہیں آئی ایم ایف کی شرط ہے اور وہ ہمیں پوری کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی جو ہے وہ قرضہ مل جائے گا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر جس کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا ہو, اس ملک کی جو معیشت کسی اور کے حوالے کر دی گئی ہو, وہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں انہوں نے موجودہ گورنمنٹ نے اس پہ امپورٹ کے اوپر جو پرتعیش جو اشیاء تھیں ان کی امپورٹ پہ پابندی لگائی. آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے کیوں لگائی, اس لیے کہ انہیں تو وہ باہر کی وہ چیزیں یہاں پر جو ہے نا وہ فروخت کرنی ہے, انہیں تو منڈیاں چاہیے ہوتی ہیں, ان کو تو مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ مفتہ اسماعیل صاحب بیٹھ کر خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو لگائی تھی, لیکن وہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے وہ بڑا شدید دباؤ ہے کہ صاحب یہ آپ اس پہ پابندی ختم کریں, ہم اس پہ ڈیوٹی لگا دیں گے, ہم اس پہ ٹیکس لگا دیں گے, اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے اس کو وہ بریک لگا دیں گے. یعنی یہ عوام کو بس روزانہ جو ہے نا لارا لپا دے رہے ہوتے ہیں, عوام کو جو ہے نا وہ یعنی بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور معاملات جو ہے وہ بالکل بس ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں, اور ساری پالیسیاں وہاں مرتب ہو رہی ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ حکومتیں تبدیل کی جا رہی ہیں, اسی حوالے سے ہمارے معاشی فیصلے کیے جا رہے ہیں, اسی حوالے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کا فائدہ آپ مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف سے قرض جس ملک نے بھی لیا, کس کے ہاں بہتری آ گئی, کس کے ہاں جو ہے وہ ترقی ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم مجبور ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی کہتا تھا خودکشی کر لیں گے, وہ بھی جو ہے وہ اسی راستے پہ چل نکلے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ یہاں پر پتہ نہیں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, اور پھر بیٹھے ہوئے جو ہے نا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب مجبور ہیں, ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, اس پہ میں آپ سے بھی بات کروں گی, پر بریک کا ٹائم آ گیا. تو ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ چین ود اینیشا. آپ کے پاس آتی ہوں میں.
ابھی یہ جتنی بھی بریک سے پہلے باتیں ہوئی ہیں ساری چیزیں ہوئی ہیں اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں جو کہ ایک اس ٹائم ایک ایسا ایشو ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں اور پھر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں شہباز گل صاحب سے ملوایا بھی نہیں جا رہا اور عمران خان صاحب خود بھی گئے اور آپ دیکھیں فواز صاحب بھی گئے اور سب تقریباً گئے وہاں پہ، تو اب آگے کا کیا لائے عمل ہے اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو میں بھائی صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ جب ختم کی گئی وہ سب کو پتہ ہے ضمیر بیچے گئے سندھ ہاؤس میں جو کروڑوں روپے کی بولیاں لگائی گئیں اور جس طرح ان کا مطلب اقتدار سے ان کو ہٹایا گیا یہ سب نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں اس رات اگر عمران خان کہہ دیتے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، عدالت پوری رات مطلب اسمبلی چل رہی تھی، عدالتوں میں جب گیٹ کھولے گئے رات کو 12 بجے اور اگر عمران خان سے یہ کہتے کہ عوام کو کہتے کہ جی آ جاؤ میں اقتدار نہیں چھوڑ رہا مجھے ہٹایا جا رہا ہے، تو وہ جنونی عوام اگر پاکستان کی روڈوں پہ آ جاتی چونکہ انہوں نے تجربہ 3 تاریخ کو کر کے دکھایا تو عمران خان نے کہا باہر آ جاؤ، پورے پاکستان کی گلی گلی سے لوگ باہر آ گئے. ایون دیہاتوں میں بھی جو 10 بجے 9 بجے لوگ سو جاتے ہیں وہ بھی رات بھر روڈوں پہ رہے. تو عمران خان نے اس وقت بھی پاکستان کی خاطر پاکستان کی سالمیت کی خاطر خاموشی اختیار کی اور ایک ڈائری لے کے چل پڑے. جس طرح ان کو ہٹایا گیا اس کی ایک وجہ ہے، انہوں نے ذکر کیا IMF کا. پہلی دفعہ کیا ہوا کہ پاکستان کا ہمارا خسارہ جو تھا مطلب بجٹ خسارہ ہمارے ٹیکس جو لوگ پاکستانی ٹیکس دے رہے تھے اس کے برابر ہونے لگ گیا تھا، یعنی 6.2 سے بھی ہم اوپر جا رہے تھے. تو اگر یہ 1.5 سال اور رہتے تو اگلے بجٹ میں ہمیں بڑا یقین تھا، ہمارے جو اس کے جو منسٹرز تھے اس کے خزانہ کے ان کی اور ہماری جو ساری ٹیم معیشت کی بیٹھی ہوئی تھی ان کو بڑا یقین تھا کہ اگلے جو ہمارا بجٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی جتنا خسارہ ہے ہمارا اتنا ہی ہمارے پاکستانی ٹیکس دے دیں گے اور ہمیں IMF سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور آخری سال جو ہمارا ہوتا تو ہمارا خسارہ بجٹ سے زیادہ ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے کہ بجٹ کا بھی پورا کر دیتے اور ہمارے پاس سیونگ بھی آ جاتی. یہ چیز پوری دنیا کو پتہ چلنے لگ گئی کہ یار یہ تو مسئلوں سے نکال رہے ہیں عمران خان. تب جا کے وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے رجیم چینج کا معاملہ، یہ ساری وہی کہانی ہے، وہی کڑیاں مل رہی ہیں کہ یہ شخص تو پاکستانی عوام جو ٹیکس دیتی ہی نہیں تھی وہ تو اس کے کہنے پہ ٹیکس دینے لگ گئی ہے اور یہ تو ہمارے پاس آئیں گے ہی نہیں، ہمیں تو دھتکار دیں گے. ویسے ہم ماشاءاللہ پاکستانی خوددار قوم ہے، اپنے مسلمانیت کا ہمیں بہت زیادہ اس پہ ہوتا ہے اور ہر کوئی ہمارے پاکستان پہ یا ہمارے ایمان پہ کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کے لوگ ہی روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارا رنگ و نسب ذات پات سب بلا دیتے ہیں. تو یہ ان کو اس چیز کا یقین پتہ تھا، لیکن تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے سارا معاملات ختم کیے گئے، عمران خان کو ہٹایا گیا. وہی دوبارہ لوگوں نے ٹیکس کا اماؤنٹ روکا. اب یہ الٹے سیدھے ہٹکنڈے جو استعمال کر رہے ہیں، کبھی فکس ٹیکس لگا دیتے ہیں، کبھی کیا لگا دیتے ہیں، پھر اس کو واپس لے دیتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. آیا ہم سے پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. پھر ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کو بھیجا گیا، وہ جگہ جگہ پاکستان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. امریکہ بھی کہہ رہے ہیں IMF کو جی پیمنٹ پیسہ دے دو ہمارے ملک کے لیے. تو سپہ سالار کا یہ کام تو نہیں ہے، لیکن ان نااہلوں کی وجہ سے پاکستان کی خاطر وہ شخص کیا ہمارے ملک کا جو سپہ سالار ہے وہ ملکوں میں در بدر جو گھوما پاکستان کے لیے گھوما نا، اپنی جیبوں کے لیے دوسرے کچھ نہیں کیا. لیکن ان نااہل جو بیٹھ چکے ہیں اس وقت، ان کو یہ جو مکس اچار کا ٹولہ ہے اب ملک کو سنبھالنا بھی ہے اور ان کو بھی پتہ چل چکا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل جائے کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ اس کے اوپر FIR کٹا دیں، لاکھ اس پہ اب ریسنٹلی کیا کہ جی اس کا لائیو خطاب نہ دکھاؤ، شاید عوام کی طاقت جو ہے نا کم پڑ جائے. ایسا نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. شہباز گل انہوں نے کل ایک جالی بنا کے دکھایا، بڑے مزے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ساری اس کی پکچر سارا کچھ آ گیا. تو یہ تو مطلب کب تک ایسا کریں گے؟ یہ جال سازی میں ماہر ہیں، جعلی ویڈیو بنانے میں ماہر ہیں. ان کی مریم بی بیٹھی ہوئی ہیں جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، جعلی ویڈیوز بنانے میں، جعلی کردار بنانے میں. اچھا
कैलवरी फाउंड बनाने में और बहुत सारी चीजें करने में मास्टर हैं ये लोग, लेकिन पाकिस्तान के ट्रैक पे पाकिस्तान को कभी भी नहीं लेकर आएंगे। ये अपने उसमें लेकर आएंगे कहाँ से हमें करप्शन मिलनी है, कहाँ हमने केस खत्म करने हैं। जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की जो मतलब जो इसमें इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बैठी हुई है उनके मिनिस्टर देखें सारों के ऊपर केसेस हैं। तो ये हमारे लिए हमारे पाकिस्तान के लिए हमारी आगे आने वाली नस्लों की बायस शर्म है। हम क्या बता के जाएंगे जी हमारे दौर में एक ऐसी कैबिनेट भी आई थी जिनके सारे के ऊपर करप्शन के केसेस थे, केसेस भी करप्शन के, और वो हमारा मुल्क चलाने के लिए बैठ गए। तो मतलब किस तरफ हम जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं हम अपने मुल्क को। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम पहले भी इनसे तंग थी, लेकिन जब अब ये देखा उन्होंने कि सारों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, वही हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके, तो जिसकी वजह से इमरान खान एक कॉल देता है तो पूरे पाकिस्तानी बाहर आ जाते हैं पाकिस्तान की खातिर। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। हमने जैसे ही ये जनरल इलेक्शन कॉल करेंगे, हमने तो डिमांड की हुई कि भाई फौरी तौर पे इसको ख़त्म करें और जनरल इलेक्शन ये, लेकिन उसमें जाना नहीं चाह रहे। लेकिन जैसे ही जब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि 2/3 अक्सरियत क्या पूरे पाकिस्तान के जो पोलिंग स्टेशन होंगे PTI और पाकिस्तान के झंडे के अलावा कोई और झंडा ही नहीं होगा लोगों के हाथों में। लोग शर्म के मारे इनको वोट देने ही नहीं निकलेंगे। आज ये हो चुका है कि अब मैं आपको बताऊं, बच्चों की जो भी बच्चे, मेरा बेटा है माशाल्लाह 18 का होने वाला छोटा, मुझे कहता है, मैंने कहा फिर क्या करोगे, वोट किसको दोगे, इमरान खान। मतलब हर घर का बच्चा या बच्ची जो 18 साल का हो चुका है या होने वाला है या इलेक्शन से पहले हो जाएगा, मैं कहता हूँ 100% उसने पहला वोट इमरान खान के नाम का ही डालना है। उनके जहनों में ये चीज बैठ चुका है, चाहे उसके अम्मा अब्बा या फैमिली किसी भी पार्टी की होंगे, वो बच्चा जाएगा पहला वोट इमरान खान को और बैट को डालेगा। तो ये इमरान खान ने शऊर दे दिया है, ये मामला अब चेंज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जो इमरान खान ने नारा लगाया था एक नया पाकिस्तान का, उसकी बुनियादें तो हमने डाल चुके थे। पाया तकमील तक भी आने वाला जो हमें टेन्योर मिलेगा उसमें उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और लोग देखेंगे, दुनिया भी देखेगी कि ना हमें IMF की जरूरत पड़ेगी, ना हमें और इर्द गिर्द के दोस्त ममालिक की जरूरत पड़ेगी। हमारे ही पाकिस्तानी इमरान खान और पाकिस्तान के लिए इतना टैक्स देंगे कि इंशाअल्लाह ताला कर्जे वर्जे सब खत्म हो जाएंगे। सारी महंगाई देखिए 3.5 आखिरी दौर में पूरे खित्ते में महंगाई थी जी, इमरान खान ने कम करके रखी। ये लोग इल्जाम क्या लगाते हैं कि जी इमरान खान जानबूझ के चीजें सस्ती दे रहा था। भाई दे रहा था, आप भी दे देना। एक चीज इतना मतलब मुश्किल दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक में मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। आज देखें यूरोप में आज ही खबर चल रही थी कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हाल हो गए महंगाई में, मईशत में उनकी तबाह हाल है। लंदन की मईशत तबाह हाली की तरफ चल पड़ी है। हम तो फिर भी एक मतलब मामूली से गरीब मुल्क है, लेकिन जिस तरह हमने चीजें को कंट्रोल किया था अपने दौर में, तो ये क्यों नहीं कर सके, इनके हाथ से क्यों निकल गई। इन्होंने आते साथ ही 1.5-2 महीने में 160 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। कहाँ चला गया, कैसे नहीं चलाएंगे लोगों की। तो लोग गाड़ियां चलाना लोगों ने खड़ी कर दी है, गाड़ियां खरीदना लोगों ने कर दी। चाहे हमारे 3.5 साल के दौर में कारों की इंडस्ट्रीज लग रही थी, नई नई मॉडल्स की गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही थी। अब तो लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपए कीमतें कम कर दी हैं कि लोग खरीद ही नहीं रहे गाड़ियां, कहाँ खरीदेंगे फिर। तो ये सारे मामलात हैं, हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है। हमारे जितने भी मुल्क के तजिया निगार हैं वो सारी चीजें समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को लेके आना है इंशाअल्लाह ताला। ये मामलात बिल्कुल है और हमें बड़ी उम्मीद है इससे कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए। ठीक है जी, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अवाम का देखें, अवाम तो है साथ, नजर तो आ रही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि अच्छा आज आप बैठे हुए ना, तो इसलिए मैं बड़ा फेवर में भी बोल रही हूँ। आज वो खुद सोच रहे होंगे नजर तो नहीं लगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक कारकर्दगी की बात आती है ना, तो देखें उस वक्त वो भी उन्होंने पूरा जो टाइम था वो इसमें गुजारा कि पिछलों ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया और मैं जो है वो चाहता हूँ कि इसमें बेहतरी आए।
बिलाशुबा कोरोना आ गया, उसकी वजह से भी पूरे दुनिया की मईशत बैठ गई, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो कदरे उस हवाले से बेहतर रहा। जी। लेकिन जो तवक्कुआत थी वो लोगों की उनसे पूरी नहीं हुई। अब जिन लोगों को जो है वो लाकर बिठाया गया, ये भी बस यही वो डाल रहे होते हैं कि भाई वो इमरान खान साहब ने जो है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और हम शायद इसको बेहतर करने के लिए आए और हम तजर्बेकार हैं और हम जो है वो मंझे हुए सियासतदान हैं, तो हम शायद इसको इस रोल को अदा कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि पेट्रोल की कीमत जब आलमी मार्केट के अंदर कम हो रही थी, तो ये उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है ना इन्होंने कम करने की बजाय और बढ़ा दी। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब जो इन्होंने बात की इसका मैं लूंगी जवाब, पहले पूरी बात कर ले, पर ये बात आपने याद रखनी कि इसका जवाब जरूर देना। तो देखिए ना कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर कि अवाम के हवाले से रिलीफ जो है ना कोई ऐसा पॉजिटिव और ड्यूरेबल रिलीफ जो है ना वो नहीं है। यानी वो ये तो है कि बस इस तरह के जो है ना इक़दामात जिसके नतीजे में कोई खैरात बांट दी जाए, कुछ जो है वो फलाना सपोर्ट प्रोग्राम और फलाना जो है वो लंगर खाना और ये वो इस तरह के चक्कर तो दोनों चला रहे हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। यानी आप तो फिर जो है वो यानी यूटिलिटी स्टोर्स तक के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी वो भी जो है उस तरह से नहीं मिल रही, वहाँ पर भी उस तरह से कीमतों में इजाफा किया गया, बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, यूनिट जो है वो ऐसा किया जा रहा है कि लोग बिजली का बिल भरें या जो है अपने बच्चों को जो है वो 2 वक्त की जो है वो रोटी खिलाएं जो है ना, यानी ये सूरत हाल बन गई है और इसके लिए कोई इक़दामात नहीं है। यानी आप देखें कि इस मुल्क का यही अलमिया है कि इस वक्त जितनी खराब सूरत हाल है ऐसी शायद 70 के बाद अब पैदा हुई है कि जितना इंतशार है, जितनी जो है वो एक जो लड़ाई है वो दुश्मनियों में तब्दील हो रही है, गैर कानूनी इक़दामात एक दूसरे के खिलाफ किए जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, जो है वो इसमें कोई तखसीस नहीं है। लेकिन बात ये बिल्कुल सही है आपकी और मैं इससे इंकार नहीं कर रहा कि देखें पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसने साबित किया लोग जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं। लेकिन मैं बात ये करता हूँ कि उसके बावजूद जो तवक्कुआत लोगों की थी ना वो न उस वक्त पूरी हुई ना अब पूरी हो रही हैं और इसके नतीजे में जो है ना अवाम के हवाले से उस तरह से सोच भी कोई नहीं रहा जिस तरह से सोचना चाहिए। मुल्क के हवाले से उस तरह से हम आप देखें ना जो बात मैं कर रहा था कि हमारा मुल्क जो है वो तो बिल्कुल हम एटमी क़ुव्वत है, हम जो है वो यानी हमारी जोग्राफियाई जो पोजीशन है वो इतनी अहमियत के हामिल है कि हमें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो। लेकिन क्या है कि हम अपना जो रोल है ना वो भिखारी से बढ़कर हमें ऊपर उठना चाहिए और उस हवाले से जो है वो हमें अपनी कोई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, उस हवाले से कोई किरदार अदा करना चाहिए, आवाम को भी उस हवाले से लोगों को जो है वो सपोर्ट। अच्छा, ये भिखारी किसी और ने भी कहा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं याद कर रही हूँ, आपको याद है जिसपे आवाम को बड़ा दुख हुआ था? अच्छा, कहीं आप उनको तो नहीं फेवर करते? मैं तो देखिए ना मैं सबको फेवर करता हूँ और किसी को भी नहीं करता। अच्छा, मतलब मैं तो आवाम को फेवर देखिए मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पर उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आवाम की खातिर जो है कि आवाम के हक में क्या। आप मुझे बताइए ना कि ये जो यानी इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट जिस दिन से जो है वो ख़त्म हुई और आज के दिन तक मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ा, अफरा तफरी बढ़ी, यहाँ दुश्मनियाँ बढ़ी, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुल्क के अंदर जो है वो जब तक सियासत जो है वो सही सिमत में नहीं जाएगी, जब तक सियासी मामलात बेहतर नहीं होंगे, मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी, मुल्क जो है उसके अंदर जो है वो जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी, इसको समझना चाहिए। इलेक्शन चाहे वो कौमी और वफाकी हो, इलेक्शन चाहे वो बल्दियाती और सिटी गवर्नमेंट का हो, कराची हैदराबाद का, ये इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है और ये पूरे यानी एक इख्तियारात के साथ और इस्लाहात के साथ इस काम को सबसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। लेकिन जो है वो उस तरफ जो है उस तरह से जो है वो कोई चीज़ नहीं हो रही और वो एक ज़ाती लड़ाइयाँ हैं। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये बिल्कुल ज़ातियात में तब्दील हो रही हैं कि और उसी बुनियाद के ऊपर जो है ये इक़दामात हो रहे हैं। ये जो शहबाज गिल वाला जो मामला है और ये जो सारी सूरत हाल है, पंजाब में भी FIR
काट दी गई हैं, उन लोगों के ऊपर भी गिरफ्तारी के लिए छापे वापे लगे हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कोर्ट से इजाज़त मांग ली है। वो आता तारड़ और जो है वो साद रफ़ीक और जो है वो राना सना और इन सब के खिलाफ वहाँ पर भी, यानी ये एक सिलसिला है जो बढ़ रहा है, दुश्मनियों में तब्दील हो रहा है, पूरी कौम जो है वो डिवाइड हो रही है। और वही सोशल मीडिया का जो हाल है, आप देखें ना कि इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर हमारी फौज के खिलाफ कभी इस तरह की कोई कंपेन नहीं हुई, बल्कि होनी नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे लाख उसके बावजूद आपको कोई शिकायत तो इख्तलाफ हो, लेकिन सोशल मीडिया पूरी दुनिया में जाता है, देखा जाता है, उसके ऊपर इस तरह की कि अपनी हद भी क्रॉस कर ली जाए और इस तरह की चीजें की जाए, ये भी इन्हीं सियासतदानों का, इन्हीं का काम है ना। जब इन्हें इख्तिदार दिया जाता है तो ये बड़े खुश होते हैं, और जब इख्तिदार किसी भी वजह से जो है ना वो उससे महरूम हो जाए तो बस ये जो है वो। ठीक है, असल में हमारा सेगमेंट क्या पर हमारा शो का टाइम खत्म हो चुका है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि जिस तरह 9 हल्कों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो भी ये 11 जितनी पाकिस्तान की पार्टी हैं उनका मुकाबला कर रही हैं, हर पार्टी के सरबराह को इमरान खान का मुकाबला खुद आगे करना चाहिए 9 हल्कों में, ताकि पता चल जाए कि कौन किस तरफ है, अवाम किस तरफ है। और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि नया पाकिस्तान बन के रहेगा, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।